Bismillahirrahmanirrahim. Once the Prophet ﷺ was asked that a person keeps fasting a day and worshipping whole night, but does not take part in jumma and jumat. Jumma means the prayer of Friday. Jumat means when we are praying together. The Prophet ﷺ answered him that this person is jahanami. Yes. एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक बंदा जो है दिन को रोज़े रखता है और रात भर नवाफिल पढ़ता है, नमाज़ें पढ़ता है, तो जुम्मा और जुमे की नमाज में शिरकत नहीं करता है और जुमात में शिरकत नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये शख्स क्या है? ये जहन्नमी है। ये शख्स क्या है? जहन्नमी है। ये सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाता पोसु को چیت یو سړی دی هغه د ورځې روزې نیسي او د شپې چې کوم دی هغه عبادت کوي، نفلونه کوي، د ده په باره کې ته څه وایې؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ورته وویل چې دا شخص جهنمي دی. دا شخص څه دی؟ دا شخص جهنمي دی.